शॉर्ट नोटीस आज आम्ही तुम्ही जसे जाणा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बाब ऑक्टावियो रॉड्रिग्जाक मेळपाक आयिल्ले बिकॉज लास्टाक परमिशन टू ऑपरेट एनी वेसल इन द रिवर इज गिवन बाय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. तांकां आमी काल ऑलरेडी पयर एक्चुली ऑलरेडी लेटर इनवर्ट केल्लें आनी आज तांकां प्रत्यक्ष मेळपाक आयिल्लें बिकॉज वी गॉट द न्यूज दॅट द एक्टिविटी फॉर ब्रिंगींग इन द न्यू बोट म्हणूंक शकना हांव ती बिल्डींग म्हणपाची, कित्याक 112 मीटर लांब आणि 27 मीटर उंच, 112 मीटर्स लॉंग, 27 मीटर्स हाय. दिस इज बिगर दॅन मोस्ट बिल्डिंग्स इन द सिटी ऑफ पेंजीम. ही बोट ती हांगा न्हंयेन हाडपाची तयारी चालू आसा म्हणून. सो वी केम इमिजिएटली अँड वी हॅव बीन व्हेरी क्लियर विथ हिम. द गव्हर्मेंट इज लाईंग टू द पीपल ऑफ गोवा अँड टू द पीपल ऑफ पेंजीम. आनी 2 फटी मारता. पयली फटी म्हळ्यार परत परत आमकां सांगता की आमी नवे कसिनो हाडना म्हणून, आमी 6 लायसन्सां दिल्या म्हणून. पूण जेन्ना तूं मारुती 800च्या लायसन्साचेर बसीचें काम चालू करता देन इट इज अ लाय. आनी आज कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान स्वता आमकां सांगलें जी बोट रिप्लेस जाता ताजी कॅपॅसिटी आशिल्ली 390 पीपल, 390 लोकांची कॅपॅसिटीची बोट भायर काडटा. आनी जी बिल्डींग हाडटा पळय न्ही नवी बोट ती हाडटा ती ताजी कॅपॅसिटी इज मोर दॅन 2000. सो यू आर ब्रिंगींग 6 कसिनोज विथ जस्ट 1 रिप्लेसमेंट. कोणाक फटयता तुमी? हू आर यू ट्रायंग टू फूल? वी वॉन्ट टू आस्क दिस गव्हर्मेंट. सो 390ची बोट तुम्ही रिप्लेस करून 2000ची हाडटा. दॅट इज द फर्स्ट लाय. सेकंड लाय, पयलीं पासून आमकां सांगिल्लें वता की फर्स्ट ऑफ ऑल दीज वर ऑफशोर कसिनोज, ते दर्यान आसूंक जाय आशिल्ले. परत परत आमकां सांगिल्लें गेलें की दीस वॉज बिकॉज दे आर नॉट सी वर्दी, तांचे कंडिशन बरें ना, त्यो पोन्न्यो बोटी, सो वी कॅनॉट पुट देम इन द सी, दॅर इज अ रिस्क म्हणून. पूण आतां जी तुमी 2000 लोकांची बोट हाडटा ती नवी न्ही, इट इज अ ब्रँड न्यू बोट, इट इज सी वर्दी. सो टेक इट टू द सी, मेक इट ऑफशोर. सो हेय 2 फटी ज्यो आमकां भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आतां इतलीं वर्सां मारीत आसा दॅट वी हॅव एक्सपोज अँड वी हॅव गिवन हिम अ व्हेरी क्लियर मेसेज फ्रॉम द पीपल ऑफ पणजे अँड फ्रॉम द पीपल ऑफ रेश मागोस आनी फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा की आमकां आनी तुमचे कडेन नेगोशिएशन सुद्दां करपाचें ना की इतली जाता इतली जायना. वी डोंट वॉन्ट कॅसिनोज इन द रिवर मांडवी एनीमोर. वी आर व्हेरी फायनल अबाउट इट. आनी ह्यो ज्यो फटी आसा त्यो घेवन आमी सगळ्या लोकां कडेन वतले अँड वी वील टेक ऑल स्टेप्स टू स्टॉप अँड क्लियर आवर कसिनोज फ्रॉम द सिटी ऑफ पणजीम वन्स अँड फॉर ऑल without affecting the livelihoods of anybody who is working on the boats, any Goans who are working on the boats, or any other enterprises like taxis or hotels who are depending on the boats. We will fight for their rights as well, and we will make sure that no Goans suffer because of this decision. What was the response? I'll just ask. Okay, Sabina. So today we Race Magusha. So we made a several follow-up with our panchayat and MLA also. आमकां सांगलेलें की रेस मागूस पंचायत स्टँड्स स्ट्रॉंग विथ द विलेजर्स अँड ओपोज द मूव बाय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स अँड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा लेटिंग द कसिनो वेसल इन. आनी तेंच्यांनी एक लेटर तांकां पॉसिबली रेजोल्युशन मांडून धाडपाक लायलें. आनी द लेटर वॉज इनवर्टेड ऑन 28th of January 2026. आनी इतले दीस आमी फॉलोअप घेता जाल्यार आमकां कांयच तेजे कडल्यान रिप्लाय गावनासलो. काल 9 तारखेक तेंच्यांनी रेस मागुसाक लेटर डिलिव्हर केलें आनी ताजेर तेंच्यांनी दिला की वी हॅव नो ऑथॉरिटीज सिन्स द गव्हर्मेंट हॅज गिवन दॅम कन्सेंट टू ऑपरेट वी कॅनॉट स्टॉप इट. हे आतां हे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सांच्यान रेस मागुसाक लेटर केलें 9 तारखेक. पण पंचायत जी आमकां सांगता की आमी लोकां वांगडा आसा आनी हे आसा आमी कशेंच ते खंयचेच परिस्थितीन येवंक दिवचे ना. पण तेंची एक्शन कांयच आजून पासून दिसलेली ना. निदर दे आर व्हेरी सिरियस अबाउट दीस इशू. इंटिमेटिंग द विलेजर्स आमी स्ट्रॉंगली सांगलेलें आमच्या वॉर्ड मेंबराक तुमी इंटिमेट करूंक जाय एज वेल एज आमी जे प्रपोजल मांडटात ते इशू हो कंटिन्युअसली फॉलोअप करतात तांकां तुमी सांगपा जाय म्हणून. हो फक्त आय कॅन टर्म इज हो फक्त आपा लिपाचो खेळ. इसकी टोपी उसके सर. आमी CCBन गेले, CCB म्हणटा आमकां कांयच तेजेर हे ताबो ना की आमकां कांय ऑथॉरिटी ना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा आपणाकूय कांय ना, आपणाक फक्त आंगल्ली फायल थंय धाडपाचें इतलेंच आपलें काम. तो म्हणटा होम मिनिस्ट्री आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री. म्हणजे हेजे वयले कार्ड तेजे म्हणजे इट इज लायक मॅनी गो रावंड म्हणटा पळय तसल्यो गजाली जाला. आय कॅन टर्म इट इज फक्त फटींगपणाचो हो सरकार आनी लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपी हो सरकार. आयचे फाल्यांचे परवा करून लोकांची आशा ही निराशा करून उडोवपाची हे सरकाराचो फक्त ध्येय आसा. आनी डेल्टीन
डेल्ट इन मे इट बी रिवर और नाव लँड ऑल्सो. हो हेंचो जावूय हा जावयाक प्रेस करपाक हे खंयच्याय कितल्याय लोकांक जर हांकां मारचें पडलें उपाशी जाल्यार सुद्दां हे मारपाक रेडी आसा. आम्ही सध्या आता अपॉइंटमेंट मागला MLA कडेन. आम्ही आता कॉल करताले मिस्टर दिगंबर कामत तो मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स आणि चीफ मिनिस्टरा कडेन आम्ही अपॉइंटमेंट घेतली की हे जे आमची मागणी आसा तेंच्या मुखार दवरपाक की आमकां कझिनो बोट्स हांगा नाका. When are you meeting this yet? We have to get an appointment. Yes. So we are trying now because it's not like we have open access to the ministers. I was just calling Mr. Digambar Kamath. We thought we'll meet the ports minister, but it's coming out of range. So we were also waiting for an appointment with our MLA, Mr. Babush Mansara. Okay. Yes. And yes, we will request the minister to seek an appointment with the chief minister so we can discuss this issue and go to the अजून आम्ही रावता अपॉइंटमेंटा. तांकां सांगलेलें आमी की मिरामार ऑफिस आसा तेंचे सो आमी ती मेळूं शकता. पूण अशें म्हणटा की थोडे दीस तो सेक्रेटेरियेटान आसता. आय डोंट नो खंय अपॉइंटमेंट दिता. सो वी आर वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट. We appeal to our MLA of Panjim, Mr. Babush Mansara, to also give us an appointment at the earliest. We are waiting to meet him. प्रोटेस्टाचे माध्यम खूब आसा जशें सांगलें. वी वील टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी. प्रॉब्लम असो जाला की दे आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड. तांकां दिसता आमी एक एक करून जे तांचे सोंसले जे गिळून घेतले न्ही ते अशेंच फुडें आमी करतले म्हणून. सो जशें सांगलें when they are saying that they are not bringing in a new casino, we are only replacing one casino, then how can you replace a casino of capacity of 390 with a casino of 2000? You are bringing in 6 new casinos with just this one casino. So असली फटिंगपणां आमी आतां गिळून घेवपाचें ना. आमचे फुडले स्टेप्स तुमकां आमी सांगीत रावतले. पूण वी आर रेडी टू टेक ऑल ऑप्शन्स, गोईंग टू कोर्ट, हॅविंग अ एजिटेशन ऑन द स्ट्रीट. आमी उदकान सुद्दां वचून त्यो बोटी बंद करपाचे तयारीन आसा. प्रोटेस्ट करतले सगळे करतले. Also request the youth of Goa, especially Panjim, Miramar, Nerul, Kandolim, Ribandar, Sharav, हे लोकांक ह्या वाठारांच्या लोकांक आय मीन स्पेशली युथांक हांव आव्हान करता की तेंच्यांनी वोट हे कॉजाक ओपनली सपोर्ट करचो. कित्याक हे आतां आमी सगळे जाण पळयता दे आर मोर ऑफ सिनियर सिटीजन. दे आर व्हेरी कन्सर्न अबावट आर गोवा एंड गोवन. आतां हे फुडले दायज अशें जर तुमी राखून दवरतले जाल्यार यंग भुरग्यांनी फुडें येवन हो इशू तेंच्यांनी आपल्या हातान घेवन हेका खंयसर तरी हेका जस्टीस दिवपाची गरज आसा. रिक्वेस्ट द यूथ, प्लीज हंबल रिक्वेस्ट, कम आउट इन सपोर्ट ऑफ दिस कॉज. तुम्ही कॅप्टन ऑफ पोर्टाक लेटर केल्ले पंचायतीन कॅप्टन ऑफ पोर्टाक लेटर केल्ले रिप्लाय कितें म्हणिल्लें? तेजो रिप्लाय तेंच्यांनी क्लियरली दिला की आमी काय करू शकना. कॅप्टन बोर्ड हय. नाव इट इज टोटल फेट इज इन रेस मागूस पंचायताचे वॉर्ड मेंबर जे आसा, पंचायत बॉडी आसा आनी आमच्या आमदाराचेर आसा. सो वी आर जस्ट वेटींग हेंचे स्टँड कितें आसतलो तो. आनी हे जे म्हणटा आमी सारके विलेजरा वांगडा आसा हे कितले म्हणटालो तुमी आमदारू म्हणटाले की आपण हय आमदारानूय सांगलेलें की आपूण ती बोट कशीच येवन दिवपाचो ना म्हणून. People from Panjim, but people also from the riverfront, like he comes from Rej Magosh, then we have people from Shorao, because this whatever is happening in the river is not only going to affect Panjim but all the people along the riverfront. So immediately we want to stop the big casino or the structure coming into Panjim, and we came here because we got to know that tomorrow or day after the port is going to come in. So we came to tell the captain of ports, please do not allow. He is the one who permits boats to enter the river, and we have come and told him that do not allow. If you do so, people will object, and we will, people of Panjim and people from Goa will come and object to this casino. And we are keeping a watch. Even if we have to keep a night vigil, we will keep a watch, but we will not allow the government to get the big boat in. As Valmiki said, all the big boats
They had enough time to make it seaworthy. Let them be off the river. Let them go to the sea. The second thing, shifting of the boats. That's what we said. They are shifting out one boat and getting a big boat. So this boat, every time the government said we are not bringing in more casinos, but actually they are, the capacity of the casino they are increasing, and so the problem is increasing that many fold. So we will have more people, we will have more sewage, more garbage, more traffic problem, more crime. All this will increase. So this has to stop. So immediately the urgent call that we are giving to everybody, please be ready to stop the casino coming into the river. Yeah.